সকলকে প্রণাম। আমি দেবযানী ভৌমিক বেদান্ত শিক্ষা কার্যক্রম কর্তৃক পরিচালিত শুদ্ধ উচ্চারণে গীতা পাঠ প্রশিক্ষণ কোর্স 1-এর একজন শিক্ষার্থী। আমি 91% নম্বর অর্জন করে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উক্ত কোর্সটি সম্পূর্ণ করেছি। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशाध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जनौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। नमस्कार।